क्या इतना पचास Kisut anjing mana? Di mana? Di mana? Ya pernah jadi tujuh दंड के बुझाने पैसा दंडे हरिवंश कथा भागवत कथा अनेक शास्त्र कथा सम्बलपुरी जीवा हिंदी जीवा छत्तीसगढ़ी जीवा इंग्लिश जीवा गणित जीवा भूगोल जीवा पढ़ा लेखा करे से जेते समय कितना लगे पहले दंडरे रहते छड़ बड़े सभी पालारे रहते दंड जे बुझी से जाने दंड जाके धर्म यात्रा करे अपुत्री के पुत्र है निर्धनी के धन अंध को नयन ध्यान से दंड यात्रा करे आगे पूर्व रे हर पार्वती धर्म यात्रा करे ये बड़े चार फुल हरि वंश कथा देहु कर्ण रे सपात कतारा हरि वंश कथा देहु कर्ण रे तो तुम दोनों भी यदि पिता साग नहीं रखे बोले सप्ताह के थोड़े मत पिता साग खाएगा सप्ताह के थोड़े भी कोला भजा भुजी खा बोल टेलीविजन की सर ने खोजे घर नहीं से पूरी बड़ा ध्यान
ষাঠিଏ କୋଟି ଅନ୍ନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେସନ୍ ଆଉ ସରଲା ଯେତେବେଳେ ସରି ସାରିଛି ଭୋଜନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଲିମ୍ବ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ଟିକେ ଦେସନ୍ ଭଗବାନ ନିଜେ ପିତା ଖାଇସନ୍ ନିଜେ ଖାଇସନ୍ ଏବେ ଅନ୍ନ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ପେଟ କାମ ଦରଦ ହେବା ମାନେ ଲିମ୍ବ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ରୁଚୁ ନା ରୁଚୁ ଖାଅ ପିତା ଜାଣ ନ ଜାଣ ପଢ଼ ପିତା যদি ভাগবত পড়িবি জানো যে জায়গায় ভাগবত বসা সে জায়গায় শুনি করিবি আমি মুক্তি পাইবা সকালে সকালে সন্ধ্যারে বসে যে ঝাড়া পচা পচে উড়ি উড়া গেছে সেটা সফল হবার আছে বনি কেনা কথা লোড কন্ডরে সব কথা দিবা এটা জ্ঞান কথা দূরে যে চড়া আগরা ভিটা বইলে ননন্দ শুনো কবুছি মোর মাতা গর্ভ জ্ঞান ননি হচ্ছর ভাগ রথ কুচে এক ভাগ বীজ পানি পবন মিশ্রিণ বিরাজ তেজ আগ দিন বারণ ক্ষেত্র দেখি মাতা হুয়ন্তি গর্ভ পাশল হুয়ন্তি গর্ভ পাশল নানি আগ বিন্দু যেতে বেড়ে সুন্দর ଥିଲା পবন স্বরূপে বিরাজ ଥିଲା আগ ফুল মধ্যে বিন্দু পড়িলা পক্ষণে সে ফুল মুদ্রিত হই আগ জীব পরিহেরা 8 দিନରେ ঘুরিলা সে বিন্দু ফুল ମଧ୍ୟରେ আগ নদীর ঠাকুর সপ্ত মাস যায় বিদসি দিন হইল মোকে মাতা পিতা যুক্ত বিধি ଦେଖିଛନ୍ତି মাতা এবং পিতা যে সময় যুক্ত পিতাঙ্কর ব্রহ্ম আসিকর মাতাঙ্কর কুড়ি ভিতরে যেତେବେଳେ ব্রহ্মকে গর্ভ ভিতরে 8 দিন কুড়ি যাইছি ই মাঙ্কর গর্ভ ভিতরে ଗୋଟେ ପିଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି ନାହିଁ বলে জীব বলে সৃষ্টি 8 দিন ছাড় গনি নেব 7 মাস যাই আমার শরীর বনি যাইছে 7 মাস পুরো ক্লিয়ার তো যেତେବେଳେ ভগবান দুর্লভ জীবন মনুষ্য জীবন আমাকে ଦେଇছে সর্বপ্রথমে এই শরীর কে অংশটাকে পহলা বনালে জানিছ পহলা কেনটা বললা কিংবা বনিতা তুমি জানি পহলা মই কি বলিতে লাগাই আগ প্রথমে তালুকা হেলা নির্মাণ মহাশূন্য বুলাইলা স্বর্গ মর্ত্য পাতাল আপনি তবে কাহা করছে কে মা স্বর্গে যে সচিপতি পাতালে যে বাসুকি মর্ত্য পুরে বীর পাণ্ডব এই তিনটা পুরকে ছাড়ি দাও শরীর জ্ঞান ধন জ্ঞান নাই ভূমি আসন ঠান আসন জন জ্ঞান ঠান কৌশি জ্ঞান আর মা বাপা ঠারু শ্রেষ্ঠ ভগবান এদিকে কলিযুগ পুরাণ বলেছে কথা তুমি মানে হলা তোমার মা বাবা ছানি করে কলিযুগের লোক পূজা করছেন পুতলা মা বাবা ছানি করে কলিযুগের লোক পূজা করছেন পুতলা এদি লাগি কুকুর যে গরুটা আসলে মা বাবা তো শ্রেষ্ঠ যেতে মূর্তিকে পূজা করিলে এ ভাই নিজে কোনলা মূর্তি মূর্তি পথর হইল পথর পাশে তাকে দেউছি কি জ্ঞান কেমনি আছে সর্বপ্রথমে স্বর্গ হচ্ছে যে আমার
ମସ୍ତିଷ୍କ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ହଉଛି ଯେ ଆମର ମଛି ପିଣ୍ଡ ଆଉ ପାତାଳ ହଉଛି ଯେ ଆମର ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଭଗବାନ ଆମର ତାଲୁଟାକେ ଆଗ ପ୍ରଥମ ତାଲୁକା ହେଲା ନିର୍ମାଣ ମହାଶୂନ୍ୟ ବୁଲାଇଲା ଆଗ 18 ଦିନରେ ମୋର କପାଳ ହେଲା ଆଗ 27 ଦିନେ ମୋର କଣ୍ଠ ହୋଇଲା ଆଗ 36 ଦିନରେ ମୋର ମୁଖ ନିର୍ମାଣ ଆଗ ଶରୀର ନିର୍ମାଣ କହୁଛି ଶୁଣ ଗେଲେଇଲୋ ମନରେ ଶୁଣୁ ଠାକୁର ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ଆମେ କଲେଜ में घर में बनासी कोई घर बनाले तो छटा बाटा छले छागले हवा काई के नानु भगवान जी देबे मनुष्य जीवन को दैछ ई शरीर मध्ये 13टा कणा छली ए 13टा कणा के बोलता पुराण में प्रमाण दिकर देखिबे मोर देह तो गुटे नानी ना देखो समस्त का देह 13टा कणा हां ये तो ननी देखे 13टा कणा देखे सुनो छिलो भी थे আমার দুইটা আঁখি দুইটা কান দুইটা নাক দুইটা স্তন গুহ দ্বারা গোটে মূত্র দ্বারা আর আমার পাটি গোটে ইনে আমার শরীর ভিতরে লোমার গোটে রহিছে ইকে গোটে কোনা থিবা বুয়া দেখো গান লগিরা নি তুমি পরামর্শ করে ছাড় বাইরে নেবে भी চল শপথ করে দিলে যাও পর তো ছাড় না বাইরে मोर भीतर पाई पछे के बोली कोना सेवरी को ठाड़ा आसे आउ शरीर मध्ये 12 पहिला आ तालुकारी मध्ये रहसी माता सीना गर्भ रहना बेले खाद्य खेस मार गर्भ में के जिच्छा हां शिक्षा काना की के बन ए पूरी तो काना की माता माता जे भोजन करे आहार भइला आहार तालुका द्वारा माता जे खाद्य खेसन छुआ के तानु अनु प्रसव में से लागे छुआ जन्म हैला बे बाबू कथा लुलब बाबू तो लब कर चेक चेक करते लास्ट रे रास्ता पुराना तेरा तो ना सब माथे आगे कोई 40 दिन में नासा होइला नासा में नाको आगे कोई 40 दिन में नासा होइला 54 दिन रे मोर कर्ण होइला आगे 65 दिन रे मोर चक्षु होइला एमा 72 दिन रे मोर हृदय कणा आगे 81 दिन मोर नाभि होइला एमा 90 दिन रे मोर गुण होइला गेलेइलो मोर मन हो गेले तुम्हारे तेरी दुल्हन सजाऊंगी तुझे अपना बनाऊंगी ये बाबा देखिए बाबा चुपी बाबा किया बाबा चुपी नहीं तेरा क्या था किमे का प्रेगासा आका छोड़ा चिला मेरे गिरमे जे जनो चापसे तो मजबूत रे ना रे जनो आके मुचा रे मगो ना बादानी बनाऊंगी तेरी दुल्हन सजाऊंगी
ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଜନ୍ମରେ କେବେଠୁ ପଡ଼ ଅଛି କ'ଣ କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଇଆଡ଼େ କୁହା ଦଣ୍ଡ कौन है ये? ଜନ୍ମ